संसार को लोभ कले हम तो अनेश्वर राय के लोग जो लोभ करिवो आमे दिने मरिबा से भी दिने मरिबे किंतु सुकर्म कुकर्म सु तेणु धर्म को चिन्हले तेणु से अनेश्वर कौन अनेश्वर लक्ष्य देवे आज गुरुदेव वाणी को निष्ठा करी गोविंद चंद्र से दिन ठारू राम नाम को भजिला किंतु माँ मन सबला है आज माँ कांदुची के कांदियो दीन भाई कथा मन पटे कांद सबुदिन कांदुव तेणु माँ शुचि पारे ना आज से माँ जापारा बोली आज ते आज मो पाखे छाड़ा तू से गोविंद नाम भज आज चैतन्य महाप्रभु से नाम भजी आज कलिजुगे से लीन हो तेणु नाम भज नाम चिंत नाम कर सार से हरिनाम को जे सार कर से अनंत कोटि महिमा प्रभु अनंत महिमा हम तुमको कहीं मारी पारे तो माँ कह तोर अल्प दिन आईस तू 22 वर्ष रही धरा खाम से तू दैव को आश्रा करू दुई भाग टेकी दू चैतन्य महाप्रभु जमी हाथ टेकी नाचुंट मुझे हरे कृष्ण बोल रसना बोल 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 नामार गुणे डरे गल जगार माधे नाम चलीगले किंतु चैतन्य महाप्रभु पुणी से उदंडन कर शास्त्र पुराण गीता भागवत जिते बही
ପଢିକି ବାହାର କଲେ ତାଦେହରୁ ମନ୍ଥନ କରି କଣ ହରିନାମ ସେ ହରିନାମ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମା ମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଗାଈ ଠାରୁ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଲାଭ କରାହଉଛି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି କ୍ଷୀରଟା ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ କେତେ ପଦ୍ଧତି ଅଛି କଣ ସେ ପଦ୍ଧତି କ୍ଷୀରକୁ ବସେଇବା ତା ସର ଖାଇବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଜୁଆ ପକେଇ ରଖିବା ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ତା ଦେହରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାର କରିବା ତାପରେ ତାକୁ ମାରିଲେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ ବାହାରିବ ଘିଅ କେତେ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଗଲେ କଳିଯୁଗରୁ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ମନ୍ତ୍ର କରି ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବେ ନାହିଁ ଭାଗବତ ପଢିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ବଡ ସାନ ମାନିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସିନା ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖ ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ନା ସମର୍ପଣ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ